Di era modern saat ini tentu kita semua mengenal yang namanya media sosial. Banyak berbagai platform yang ada, kali ini berikut adalah 10 dampak negatif menggunakan media sosial. 1. Kecanduan digital. Penggunaan berlebihan media sosial dapat menyebabkan kecanduan digital yang mengganggu produktivitas. 2. Penyebaran informasi palsu. Media sosial sering digunakan untuk menyebarkan berita palsu atau informasi yang tidak akurat, yang dapat mempengaruhi persepsi dan pemahaman publik tentang suatu isu. 3. Kekerasan cyber. Di antara media sosial memberikan platform bagi perilaku cyberbullying, harassment, dan hate speech yang dapat merugikan. 4. Gangguan pada hubungan interpersonal. Penggunaan berlebihan media sosial dapat mengganggu hubungan interpersonal nyata dan mengurangi kualitas komunikasi antar individu. 5. Kehilangan privasi. Pengguna media sosial sering kali menghadapi risiko kehilangan privasi dengan informasi pribadi mereka tersedia untuk publik atau pihak yang tidak diinginkan. 6. Pengaruh negatif pada tidur. Penggunaan media sosial sebelum tidur dapat mengganggu pola tidur dan menyebabkan gangguan tidur. 7. Gangguan pada konsentrasi. Notifikasi dan gangguan dari media sosial dapat mengganggu konsentrasi saat bekerja atau belajar. 8. Perasaan terisolasi. Ironisnya, penggunaan media sosial secara berlebihan juga dapat menyebabkan perasaan terisolasi atau kesepian karena kurangnya interaksi sosial langsung. 9. Penggunaan tidak produktif. Waktu yang dihabiskan untuk menggulir feed media sosial seringkali merupakan waktu yang tidak produktif yang dapat mengganggu prioritas dan tujuan pribadi. Itu adalah kemajuan teknologi akan semakin mengubah pengalamanku sepenuhnya. At the school gate on the way home, evidence of the text messaging craze is everywhere. The phone makers never expected it to take off. It was teenagers who decided this was the way to keep in touch. I send about 15 a day. I send about 20 because I just love texting people. Today, Apple is going to reinvent the phone. I think people thought that the iPhone was going to be an important device when it came out. But I don't think anybody had any idea about how revolutionary it was going to become. Let me talk about a category of things. The most advanced phones are called smartphones. But experts say smartphones and the growth of social networking creates new problems. They typically combine a phone plus some email capability, plus they say it's the internet, sort of the baby internet, into one device. It brings a whole new dimension to the mobile phone industry, allowing people to take images, send them, and for people to receive not just coloring, also text and video as a message. And they all have these plastic little keyboards on them. The problem is they're not so smart and they're not so easy to use. What we're gonna do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right?